जी दोस्तों, आज हम उर्दू की 4 ऐसी गज़लें देखने जा रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ़ शौरां तो करीब एक ही रदीफ़ को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ मज़ामीन निकालने की कोशिश की है। कौन कामयाब हुआ या आप फ़ैसला कीजिएगा, हल्की फुल्की बात मैं भी करता रहूँगा। और मशहूर रदीफ़ है कूज़ अगर, ये रदीफ़ है हमारी। बाकी काफ़िए में कुछ मुख्तलिफ किया है लोगों ने, पूरी रदीफ़ बल्कि कहीं मेरा कूज़ अगर, किसी ने मेरे कूज़ अगर, कफ़े कूज़ अगर वगैरह वगैरह कर दिया। उन 4 शौरा में जो मुझे अभी तक गज़लें मिली या मारूफ़ गज़लें कह लें जिन्हें हैं, यकीनन बहुत से शौरा ने इस पर काविश की, करते रहेंगे हमेशा कोशिश, और बहुत सारे जूनियर शौरा ने भी कोशिश की, लेकिन जो फिल वक्त मैसर आई 4 अहम गज़लें वो हम देखेंगे कूज़ागर की रदीफ़ के साथ, या मेरे कूज़ागर या मेरा कूज़ागर वगैरह। लेकिन बस आप कूज़ागर पे गौर कीजिए क्योंकि ये एक मुसलसल गज़ल की तरतीब बनती है जो कि रदीफ़ है जिस तरह की, क्योंकि उसमें एक ही तरह के मज़ामीन निकलने का अंदेशा भी यकीनन रहता है। और कुछ 4 में से कुछ शायरों की बिल्कुल ही मुसलसल हो गई और कभी कभी बोरियत का एहसास भी होता है। ये गज़ल खुर्शीद मेलसवी की है। मेलसी के शायर अभी फौत हुए 2-1 साल पहले। उनकी ये एक गज़ल सबसे पहले हमने रखी। इसकी तरतीब ज़मानी एतबार से समझ लीजिए, उसमें फिर बेदिल हैदरी को रखना पड़ता, तो आप इसे बिल्कुल किसी भी तरतीब में ये ना रखिए कि ये ज़्यादा बेहतर है वगैरह वगैरह। वो जो ज़्यादा बेहतर है उस पर मैं भी हल्के से कमेंट करूँगा, आप भी अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिएगा, सीखते रहिएगा, सिखाते रहिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो लीजिए जनाब, मैं पढ़े देता हूँ, आप फैसला कीजिएगा कि इस रदीफ़ को बेहतरीन किसने निभाया है। मतले पे चलते हैं। खुर्शीद मेलसवी के बाद वैसे मेलसी में अब सिर्फ गालिबन उस्ताद अख्तर मिर्ज़ा हैं जो इस वक्त उस्ताद का दर्जा रखते हैं। उसके बाद मेलसी में मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई ऐसा दूसरा या तीसरा या चौथा है। तो आइए जनाब गज़ल पर चलते हैं। मेरे हाल से नहीं बेखबर मेरा कूज़ागर, कि है शाह रग से करीब तर मेरा कूज़ागर। तो 3 मुतफ़ाइलुन है, अरबी बहर है और ज़रा तेज़ चलेगी, आपको भी ज़रा तेज़ चलना पड़ेगा, साथ साथ चलना पड़ेगा। मेरे हाल से नहीं बेखबर मेरा कूज़ागर, ज़ाहिर है कूज़ागर चूँकि मिट्टी से चीज़ें बनाने से मंसूब है और हम भी मिट्टी से बने हैं कहा जाता है, हालांकि मैं आग पानी हवा खाक से बना था मगर। तो बाहर तौर चलें, कोई बात नहीं, मिट्टी से समझ लेते हैं कि बने, तो इसलिए ये तरकीब ज़रा आसानी से आ गई कूज़ागर की, उर्दू गज़ल में आसानी से आ गई कि कूज़ागर और खुदा एक कर दिए गए। तो के है शाह रग से करीब तर मेरा कूज़ागर, कभी बख्श दे मेरे खद्दो खाल को ताज़गी, कभी नोच ले मेरे बालों पर मेरे कूज़ागर। तो रदीफ़ और काफ़िए का हमांगी देखिए, मेरे बालों पर मेरे कूज़ागर, इस पे भी ध्यान रखिएगा और फैसला कीजिएगा। कहीं जाने जां, कहीं मेहरबां, कहीं राज़दां, कहीं नुक्ता बी, कहीं नुक्ता वर मेरा कूज़ागर, मेरी खूबियों मेरी खामियों से है बेखबर, नहीं बेबसर नहीं कम नज़र मेरा कूज़ागर। मेरा आईना कभी संगो खिश्त में ढाल दे, कभी तोड़ दे मुझे जोड़ कर मेरा कूज़ागर। हमदिया किस्म का टच भी आप जरा देख लें। मुझे ऐसे लगता है मेरे जिस्म की खाक को अभी और रखेगा चाक पर मेरा कूज़ागर। मुझे रास्तों की सऊबतों से नहीं खतर, मेरे साथ है मेरा हमसफर। जख्म दे वही जख्म दिल की दवा करे, वही जख्म दे वही जख्म दिल की दवा करे, मेरा मेहरबान मेरा चारागर मेरा कूज़ागर। तो ये बहुत सादा सी गज़ल थी, आपकी समातें यकीनन फ़ौरन पहली ही समात में ले लेंगी। आइए दूसरी गज़ल पे चलते हैं। बेदिल हैदरी शायर हैं जी, दूसरी गज़ल पर चलते हैं और एक नयापन और एक ताजगी देखिए ज़रा। 3 मुतफ़ाइलुन उसी तरीके से। मुझे घूमना नहीं चाक पर मेरे कूज़ागर, मेरे इर्तका से न हाथ कर मेरे कूज़ागर। पहली बार जो उर्दू मुहावरे है, जो हाथ करना एक आमियत के दर्जा, बिल्कुल अमूमियत का दर्जा है, आमियाना ज़ुबान है। उसने मेरे साथ बड़ा हाथ किया और खुदा के लिए ये हाथ करने का पहली बार जुर्रत की इन्होंने, और क्या खूबसूरती से मतले में आ गया। एक देखें, ताजगी देखें। मुझे घूमना नहीं चाक पर मेरे कूज़ागर, मेरे इर्तका से न हाथ कर मेरे कूज़ागर। मुझे गुग्गुओं की न शक्ल दे मुझे बख्श दे, मेरे खद्दो खाल पे रहम कर
میرے کوزہ گر۔ تو طنزیہ اشعار ہیں، مزہ آپ لیں ذرا، اور لفاظی دیکھیے کیسی نئی اور کیسی برجستہ آئی ہے اور کیسی رواں آئی ہے۔ یہ درجہ ہے استاد کا صحیح معنی میں تو آج بھی وہی خاک ہوں تیرے پاؤں کی۔ ذرا شعر دیکھیے، میں تو آج بھی وہی خاک ہوں تیرے پاؤں کی، تجھے کیا ملا مجھے روند کر میرے کوزہ گر، تجھے کیا ملا مجھے روند کر میرے کوزہ گر، کبھی توڑنا کبھی جوڑنا تیرا کام ہے، مجھے بات بات کی ہے خبر میرے کوزہ گر، مجھے بات بات کی ہے خبر۔ کیسا اچھا لائے ہے، یوں ہی عمر بھر تیری ٹھوکروں میں پڑا رہوں، مجھے پھینک دے سرے رہ گزر میرے کوزہ گر۔ مناسب شعر ہے، مجھے دوسروں سے مماثلت نہیں چاہیے، مجھے اپنے طور پہ خلق کر میرے کوزہ گر، میں نہیں بنا ہوں تو مت بنا۔ خوبصورت شعر ہے غزل کا، میں نہیں بنا ہوں تو مت بنا، مجھے بھول جا، جو میں بن گیا ہوں تو رنگ بھر میرے کوزہ گر، میں نہیں بنا تو مت بنا، مجھے بھول جا، جو میں بن گیا ہوں تو رنگ بھر میرے کوزہ گر۔ کوزے میں رنگ بھر مطلب کوئی خوشیاں عطا فرما مجھے۔ اچھے شعر ہیں، خوبصورت شعر ہیں، پسند آئے ہوں گے۔ بے دل حیدری تھے کبیر والا کے شاید سب سے بڑے شاعر۔ اور لیجئے جناب اب ذرا مقطع سے مقطع نہیں ہے، آخری شعر ہے، اس سے جوڑیے گا پہلے شعر کو۔ ممتاز اطہر کی غزل ہے اگلی، میں نہیں بنا ہوں تو مت بنا، مجھے بھول جا۔ اوکے، اب ذرا آگے دیکھیے، مجھے شکل دے کے تمام کر کف کوزہ گر۔ ذرا ایک تسلسل دیکھیے، اس کا آخری شعر دیکھیے، میں نہیں بنا تو مت بنا، مجھے بھول جا، جو میں بن گیا ہوں تو رنگ بھر میرے کوزہ گر۔ مطلب دیکھیے، مجھے شکل دے کے تمام کر کف کوزہ گر، کبھی کو بکو مجھے عام کر کف کوزہ گر۔ مطلب برائے مطلع ہے، غزل بھی مسلسل ہے کافی، تو مطلع سے بہتر ہے اگلی شعر جو آئیں گے۔ کسی صبح مجھ کو وجود دے میرے روبرو، کسی شام مجھ سے کلام کر کوزہ گر۔ بہت اچھا شعر ہے، مجھے آنچ دے کسی دوپہر کے فراق میں، کسی رات مجھ میں قیام کر کف کوزہ گر۔ ہاں میں بھول گیا ہوں، اور معذرت کے ساتھ، کہ ہلکی سی ترکیب کی ہے، کف کوزہ گر لے آئے، ذرا آبجیکٹیوٹی آ گئی، معروضیت آ گئی، میرا کو ذرا ہٹا کے کف کوزہ گر لے آئے، ذرا کلوز لے گئے، قریب لے گئے بات کو، اور تھوڑی سی تبدیلی بھی آ گئی، لیکن باہر تو اور وہی، میرے بھی لگا دیں تو بات بن رہی ہے۔ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ میرے نہ لگائیں یہاں اور بات نہ بنے، لیکن باہر تو اور ترکیب تو ہے۔ کسی شام مجھ سے کلام کر کف کوزہ گر، مجھے آنچ دے کسی دوپہر کے فراق میں، کسی رات مجھ میں قیام کر کف کوزہ گر۔ میں معذرت خواہ ہوں، ذرا ریلز کا زمانہ ہے، شارٹس کا، تو مجھے جلدی چلنا پڑ رہا ہے، ورنہ میں تفصیلاً بہت لمبی بات کر سکتا ہوں شعر پر، لیکن آپ کی سماعتیں امید ہے میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ مجھے چھو کے لمس شناس کر کسی سہ پہر، میری روح تک میں خرام کر کف کوزہ گر۔ خطاب ہے، کبھی پورا دن اسی خاک پر میرے ساتھ رہ، کسی کنج میں کوئی شام کر کف کوزہ گر۔ بہت مسلسل ہوتی جا رہی ہے غزل۔ کبھی شب ڈھلے کوئی شکل میری خبر کو دے، غم بے جہت کو مقام کر کف کوزہ گر۔ تو صبح، دوپہر، سپہر، شام، رات، یہ چل رہے ہیں بالعموم۔ میں جو ایک ذرہ ریگ ہوں تہ ریگ ہوں، کبھی مجھ کو مہر تمام کر کف کوزہ گر۔ مجھے دائروں کے ہجوم میں کہیں بھیج دے، میری وسعتوں کو دوام کر کف کوزہ گر۔ بہت اچھا شعر ہے، اور بہت خوبصورتی سے نبھایا ہے دائروں کو، اور جو ہمارا سیاروں کا نظام ہے اسے۔ مجھے دائروں کے ہجوم میں کہیں بھیج دے، میری وسعتوں کو دوام کر کف کوزہ گر۔ یہ ہے امیجنیشن، یہاں آیا ہے، اور آخری شعر میں بھی آیا ہے، یہ امیجنیشن ہے، یہ شعر ہیں۔ کبھی لے کے آ میری خاک نیل و فرات سے، کوئی واقعہ میرے نام کر کف کوزہ گر۔ بہت عمدہ شعر ہیں، آخری دو شعر بہت داد ہے ممتاز اطہر کو، سلامت رہیں۔ آئیے جی آخری غزل پر چلتے ہیں۔ آخری رکھنے کا مقصد یہ نہیں، آخری ہاں ٹھیک ہے، ان تمام میں جونیئر بھی ہیں، اور اس جونیئر ہونے کا آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا غزل سے۔ ایک تو 4 متفاعلون لے لیے، جبکہ اساتذہ 3 متفاعلون لے رہے تھے، 4 لے بیٹھے، اور اسی وجہ سے پرابلم بھی ہوئی پھر نبھاتے ہوئے۔ کیوں ہوئی پرابلم وہ ذرا دیکھیے۔ تو گزر گیا کسی موج میں جسے روند کر میرے کوزہ گر، میرے خال و خط کے نقوش تھے اسی چاک پر میرے کوزہ گر۔ بہت اچھا مطلع ہے، مطلع کی داد الگ سے ہے، لیکن جو مسئلہ آ رہا ہے وہ قافیے میں آ رہا ہے۔ کن رس جو بھی ہوگا قافیے میں پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے ایک دم چونکے گا کہ یہ کیا ریپیٹیشن ہے،
क्या ये तकरार है, वही काफिया उरूजी हवाले से किसी हद तक इजाजत है यकीनन, लेकिन बात फसाहत पर नहीं बनती। बलागत का जब जाहिर है कि वो 3 असातिज़ा कह चुके, तो फिर बात देखिए ज़रा काफ़िए पर आइए, तो वो एक तरह के काफ़िए हम पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि वो इतना गिरां गुजरेंगे आप पर कि आप कहेंगे यार ये बात बनी नहीं। बाद में शायर को एहसास हुआ होगा, मेरा ख्याल है शायर फैसल हाशमी है इसके, वही कबीर वाला बेदिल हैदरी के तसलसल में। तो तेरे बाद कूजा फरोश ने मुझे ताकचे में सजा दिया, जहां टूट जाने का खौफ था मुझे रात भर मेरे कूजा। अगर मैं जो काफिये की बात कर रहा हूं अब वो आएगी। देखिए मतले ने तय कर दिया था काफिया रौंद कर, ठीक है, दकर आ गया, ठीक है, चाक पर, अब ये तय हो गया कर पर, ठीक है। जब कर और पर तय हुआ मतले में आ गई एक बात, भर ठीक है। लेकिन देखिए तीसरे में देखिए बात कर, ठीक है, मतले में रौंद कर चले, ठीक है, बात कर आ गया, ठीक है, वही तकर है तो इजाजत चले, लेकिन कर देखिए ना कितनी बार आखिर आप कर को इस्तेमाल करेंगे। बात कर, अच्छा अगले शेर पर आइए, यहाँ ये मुझे छोड़ कर, फिर छोड़ कर आ गया, फिर देर कर, फिर कर आ गया भाई, फिर आखिरी शेर में नक्श कर, फिर कर आ गया। तो ये जो एक बहुत ज्यादा की तकरार है, यकीनन नक्श शकर है, ठीक है, वो अड़कर है, लेकिन कर वो जैसे मैंने कहा बलागत पर बात नहीं बनती आके यहाँ, तो काफिये में यहाँ आया मसला। बाकी तो वो एक मुसलसल जैसे मैंने कहा, क्योंकि रदीफ ऐसी है कि वही हमदिया और कुछ इस तरह का खिताब सा बन जाता है एक। तो आखिरी शेर पढ़ लेते हैं। मुझे शक्ल दे के दुरूद पढ़, मेरे साथ इसमें वजूद पढ़, किसी सुबह अव्वली वक्त में मुझे नक्श कर मेरे कूज़ा गर। तो ये 4 गज़लें थी। आप बताइएगा जी कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन-सी गज़ल आई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों में, उर्दू की तबलीग कीजिए और हमारे साथ रहिए। आपकी समाअतों का बेहद शुक्रिया। सलामत रहिए।